Sir, hindi ka makita. Ayan, yan, very good. Tingin niya. Ah, may salamin. Bibidyohan mo? Oo, naka-on na yan. Hindi mo sa Okay. naman. One. Parang belly dancing ba? 1, 2, 3. 3, Wala. 4, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos, 1, 2. Yung kamay parang nagjajagay lang. 1, 2, 3, 4. Paano ba? Feel pa. Hindi, wag na muna yung kamay. Paan na lang muna. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ulit. 5, 6. Kamay po. Kamay. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Okay ba ka? 4. Tapos 4. Talon. 5. Tapos balik sa gitna. 6. Tapos ibato nyo lang to para makikot kayo. 6, 7, 8. Balik na lang. Ganun pa. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalo yata ako. Parang 5, 6, 7, 8. Basta ikot. parang gumagano yung paa. Gumagano. Harap nga. Tama, harap nga. Makubos ng memory yung innings. Oo nga po eh. Ano mo na pag Pag medyo okay. Pag ganon, dapat diba? 5, 6,